ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات کئی خطبات جمعہ تو ایک اہم عنوان علامات قیامت قیامت دیاں نشانیاں دے بارے جاری ہے۔ گزشتہ جمعے مسند احمد دی ایک حدیث
جنہوں بیان کرنے والے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے او دا تذکرہ کر دیا، وقت ختم ہویا اور میں اپنی بات چھوڑی سی، اتھو ہی انشاءاللہ میں اپنی بات دا آغاز کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دے قریب خواہشات دے فتنے ہونگے، پیٹ دے فتنے اور شرمگاہ دے فتنے، انہاں دے اندر انسان بہک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، ایسا گمراہ ہوئے گا کہ گمراہی دی دلدل دے اندر اتنا دور دھنس جائے گا کہ وہ دے واسطے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ پیٹ دا فتنہ کی ہے کہ انسان حلال حرام دی تمیز نہیں کرے گا، بس ایک کہے گا کہ مال ہونا چاہیے، پیسہ آ جائے، مال آ جائے، کتھوں آ رہے آئے، کس طریقے نال آ رہے آئے، یہ دی انہوں قطعاً پرواہ نہیں ہوئے گی۔ اور شرمگاہ دا فتنہ، انسان بے حیائی دے اندر، برائی دے اندر مبتلا ہو جائے گا اور حلال اور حرام دی تمیز نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قیامت دا فتنہ ہے، اے فتنہ قرب قیامت دی علامت ہے، جو لوگ اس فتنے اندر مبتلا ہو جانگے۔ اور جو میں نشانیاں بیان کر رہے ہیں کئی پوریاں ہو چکیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے کہ آدمی مال کمائے گا، انہوں نہیں پتا ہوئے گا ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام، کہ یہ جڑا میرے کول پیسہ ہے، جو میں مال کمایا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یعنی کہ انہوں حلال حرام دی تمیز نہیں رہے گی۔ میں نے ایک بات یاد آ گئی، سڑی مسجد دے نمازی ہوندے سن بزرگ محترم حاجی محمد یونس بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ، کافی عرصہ ہو گیا ہے انہاں دی وفات نو، اس سائیڈ تے بیٹھ دے ہوندے سن تے وہ بعد دے اندر ملاقات بھی کردے سن، پیار محبت بھی کردے سن۔ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ انہاں دا ایک واقعہ ہے، وہ واپڈا جو ملازم سن، شاید تجھے جان دے ہوگے اکثر ایسے محلے دے رہائشی سن، وہ واپڈا دے اندر ملازم سن۔ انہاں دا ایک واقعہ ہے، انہاں دے بیٹے ابو بکر نے بھی سنایا ہے کہ انہاں دی تنخواہ سی 3000، کسے دور دے اندر ہے واپٹا دے اندر انہاں دی تنخواہ سی 3000، تے ایک مہینے انہاں نے اپنی اہلیہ نو 3200 روپیہ لے آ کے دیتا۔ انہاں دی اہلیہ نے، وہ بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے، نیک خاتون سن، اللہ پاک انہاں دے بھی درجات بلند فرمائے۔ اپنی اہلیہ نو نا 3200 روپیہ لے آ کے دیتا، تنخواہ پکڑائی، انہوں پیسے گنے تے گن کے کہنے لگی ہیں حاجی صاحب تنخواہ ود گئی ہے، تنخواہ تے اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تنخواہ تے 3000 ہی ہے، تو انہوں نے کہا 3200 آیا ہے۔ کہنے لگے کسے بندے دا نا میٹر نہیں سی لگتا، تے میں وہ دے کلو 200 روپیہ لے کے نا وہ دا میٹر لوایا ہے۔ اچھا انہوں اسی معمولی گل سمجھنے، یار وہ تو کام نہیں کروایا، کام کرواؤں تے پیسے لے، میٹر نہیں سی لگتا، تے میں چونکہ واپٹا دے اندر سا تے میرے کہن نال وہ لگ سکتا سی، تے وہ دے کلو 200 روپیہ لے کے تے میں دی سفارش کر کے وہ دا میٹر لگوایا ہے، یہ وہ 200 روپیہ ہے۔ تے اس اللہ والی نے
ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 3000 ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। यानी कि इस तरह के लोग जो ने 200 रुपया इजाफी आया है तो अल्लाह वाली ने सवाल किया भी ये कित्थों आया है, ये 200 कादा है। तो हुण इल्ला माशाअल्लाह कई कर्मा वालियां कहदियां ने भी मैनू इन्ने चाहिए ने, मैनू नहीं पता तू कितों लियाने ने। इंज भी हुंदा है ना, मैनू आ फलां चीज़ चाहिए है, फलां सूट चाहिए है, फलां ज्यूलरी चाहिए है, फलां चीज़ चाहिए है, ये मैनू नहीं पता तू कितों लियानी है। ये गल हुंदी है ना कि मैनू नहीं पता कितों लियानी, इसदा की मतलब है भी मेरे वालों हलाल होवे, हराम होवे, जायज़ होवे, नजायज़ होवे, तू जान ते तेरा काम जाने, मैनू आ चीज़ चाहिए है। अल्लाह पाक सानू इस फितने तो महफूज फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि माल आएगा इंसान नू तमीज़ ही नहीं होएगी, ये जायज़ है, ये नजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है। लोग चीज़ वंडदे हुंदे ने ना, चीज़ वंडदे हुंदे ने ते तुसीं वेखदे हो उत्थे की हाल हुंदा है। किसी भी जगह ते बाजार अंदर, मार्केट अंदर, महल्ले अंदर कोई चीज़ वंडी जाती होवे, तुहानूं पता उत्थे की हाल हुंदा है। लोग कपड़े पाड़न तक पहुँचते हैं, मैनू मिल जाए, मैनू मिल जाए। कभी किसी पूछिया ये चीज़ कादी है, कभी किसी पूछिया चीज़ कादी है। साढ़े मार्केट अंदर अक्सर लोग वंडते हैं, असीं पहलों पुछीदा है जरा दुकान ते चीज़ देन आवे ये चीज़ कादी है। आ थोड़े दिन होए ने कि बंदा मठियाई की टोकरी चुकी है, हाफिज़ साहब लो, अच्छा दुनिया वो पिछे पिछे भजी फिरन दई, मैनू भी दई, मैनू भी दई, पिछे पिछे भजी फिरन दई। वो दुकान ते बैठा मेरे को आया, लो हाफिज़ साहब, मैं कहा कादी है मिठाई, कहता आ तुहाडा सवाल जरूर हुंदा है जो मैं कोई शै लैके आओ। मैं कहा जी अल्लाह ताला ने एक लुकमा मूँह विच पाण वास्ते अपनियां पता किन्नियां जिम्मेदारियां लईयां ने, तवज्जो है जी। एक लुकमा इंसान दे मूँह विच जांदा है और पेट तक पहुँचता है, इहदियां अल्लाह ताला ने अपने